resolution fortnightly meeting? I think in the first week of March. First week of second week of March. Okay, first week of March or second week of March, but you sent a letter in May. So still there was so much of days lapsed. There are so many resolutions, no? We have to. No, it's not that. See, I specifically mentioned there, and it was agreed by you that you will send it immediately. There are so many resolutions that understood. But when there is something of urgency, if you send it after 2 months to him, what is the use of it? There is no value of that resolution. But you said you already conducted the meeting, no? Which already was conducted. Meeting was conducted with the MLA, meeting was conducted with the chief engineer, and there was no necessity of putting it in that. We never said that to put it there. And please, that go and think. Even if there is an RTI application set out to you, where is the mic, please? Yeah. Even if there is an RTI application set out to the panchayat, okay. Now, if you do not have the reply, what is your rule? You cannot say that if I do not have the reply, you have to send it to the body that has the reply. You see, so there is a protocol which you have to follow. If you are not, following minimal protocol, we can keep on attending Gram Sabhas and you can keep on making an excuse. It's like, I am in the chair, I will do whatever I want. If that is the story, all of us are wasting our time here. So you decide and let us know what is the appealing authority, and not you have to amend your replies. All your replies have to be amended. मीटिंग घेतलेली ग्राम सभा मीटिंग आसली तेन्ना आमी कितें केल्लें सेक्रेटरीन सांगलेलें की ही कांट रायट इमिजिएटली म्हणून कित्याक इट इज गोइंग टू टेक टायम वेन इट इज गोइंग टू टेक टायम आमी कितें सांगलें ताका रफ करता जाल्यार बरयता बट एट द सेम टायम ते तूं जेन्ना बरयता पळय तेन्ना आमकां फोटो काडून दी म्हणलेले जेरोक्स कॉपी दी म्हाका जावं कितें तरी दी म्हणलेले आमी कित्याक दिल्ले कित्याक आमकां सगळ्यांक 12 जातली 1 जातली 2 जायसर रावचें पडटलें 4 जायसर रावचें पडटलें म्हणून ताका आमीच हेल्प केलो ताका एक्चुली सो आतां कितें आहा ते जो बरयता पळय लास्ट आमी आतां कमिशन्स कितें घेतलेले पंचायतीचे कितें घेतलेले आतां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू करता ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू करता तेन्ना ते सांगता वॉटर प्रोविजन्स पळोवपाची गरज आहा म्हणून म्हणजे आमच्या गांवांत वॉटर आमकां 24 वरां उदक मेळटा 24 वरां इलेक्ट्रिसिटी मेळटा तेंच काम तेंचें त्या खातीर आमी कितें केल्लें स्विमींग पूल्स आमकां नाका म्हणून सांगलेलें स्विमींग पूल्स नाका कित्याक आमकां फाल्यां एक 10 वर्सांनी जावं 5 वर्सांनी आमच्या गांवांत आमच्या लोकांक हांगा उदक मेळचें ना दिल्लीचे जे प्रोजेक्ट्स येता पळय तांकां उदक ते वेस्ट करतले एक स्विमींग पूल यूज करप म्हटल्यार तुका 1 लाख लिटर ऑफ वॉटर वयता उदक वयता सो ते कॅल्क्युलेशन करून ते आमी स्टडी करून नॉट ओन्ली आमी विलेजेसाचे बायोडायवर्सिटी आसूं NGOs आसूं सगळे हितून आउट ऑफ एंटायर गोवा नॉट ओन्ली अबाउट दीस विलेज हांव म्हणटा ते स्टडी करून आमी ताका लास्ट ग्रामसभेक घातलेले पॉयंट की स्विमींग पूल्स आमकां नाका म्हणून आतां तो तेंच्यांनी कितें केलां स्विमींग पूल्स नाका म्हटला पूण ते कितें म्हणटा दीस TCBक तेंच्यांनी एप्लिकेशन केलां डायरेक्ट दीस इज रॉंग एक्चुअली TCBक तेंच्यांनी एप्लिकेशन करूंक जायना तेंच्यांनी कितें करूंक जाय आसलें ग्राम सभा म्हणजे कितें आहा आमी येयला TCB कडेन येवना आमी ग्राम सभेक येयला की आमकां स्विमींग पूल्स नाका आमच्या गांवांत नाका म्हणून सो तेंच्यांनी डिसिजन्स घेवंक जाय की आतां फोर्टनायट मिटींग पासून जाता तेंच्यांनी रेजोल्युशन पास करूंक जाय आसलें एनएसली की सगळ्यांनी डिसिजन्स घेतला की गांवांत स्विमींग पूल नाका आनी सेम आमी अलाव करचे ना स्विमींग पूल आनी सेम एप्लिकेशन टू बी डन टू TCB दॅट वी आर नॉट गोइंग टू अलाव एनी स्विमींग पूल्स इफ तुमी परमिशन्स दिता जाल्यार वी आर गोइंग टू स्टॉप द प्रोजेक्ट दिस इज वॉट वी वॉन्ट एक्चुअली फ्रॉम द विलेज We are discussing about the recording of the minutes. This decision was taken last time. Okay, were you there last time? Okay. So what I'm saying is, I'm only saying the decision taken last time has not been recorded properly. Sir, I'm not on that point. I'm on the point of what is lawfully possible. So this thing should have dealt with last time, no, when the resolution was taken. See, you cannot make laws over the court. We are not taking laws. We are not here. We are not taking laws. We are only telling. Yes. Same thing. What can be discretion, which is exercised by the court and which is exercised by appropriate authority, should be left. So then, if everything court is going to decide and TCB is going to decide, we know what TCB is doing. In private forests also, they are giving construction licenses. I brought record today. Wait, 1 minute. 1 minute. If we leave everything to TCB, our village will be finished. And what is happening in Asagaon will happen here very soon. I'm telling you, you will also be kicked out of the village one day. Don't worry. People will. All clearance obtained and objection of group of villagers was also replied by TCB board, but Panchayat rejected construction license on the ground of Gram Sabha resolution. Court directed to issue license. Every petition challenged in the year 2017. In the High Court of Bombay at Goa, petition number 853 of 2017.
Can I say something? No. Technical clearance is just saying when it is a 6 meters road, you can build what is that project can licenses can be given. Anga already plans घातलेले आहा आता वायनाराचो एक प्रोजेक्ट येता थंयसर एक्झिस्टिंग सायडीर आहा ते 3 meters रोड आहा आणि हांगा अप्रुवलार तुम्ही हे घातला 6 meter रोड म्हणून बरयल्या तरी परमिशन काय दिले आणि कन्स्ट्रक्शन लायसन्सार मेन्शन केल्ले आहा टीसीपीच्या की तुम्ही पहिली फिजिकली सायडीर चेक करून जाय रोड बीन सगळे आणि मागीर परमिशन दिले तर तुम्ही काय परमिशन दिले आता तुम्ही जर आता सांगता सुप्रीम कोर्टाची आणि हाय कोर्टाची ऑर्डर सांगता पळय हाय कोर्टाची ऑर्डरीचेर आता हेच म्हाका सांगा हेजेर जर फिजिकली सायडीर 3 meter रोड आहा अप्रुवल प्लॅनार तेजेर मिनिमम 6 meter रोड जाय म्हणून सांगला आणि तेजेर बरयल्ले आहा हांगा पॉयंटूय सांगता तुका पॉयंट नंबर Technical clearance order from TCP. Point number 30. The area under road winding shall be deemed to public road and shall not be enclosed. Affidavit undertaking in regards shall be sworn in before village panchayat PWD as in case may be a stamp paper of 100 rupees. म्हणजे तुम्ही घेवपाचे म्हणून TCP सांगला रोड आहा काय ना तो तुम्ही चेक करू जाय रेक्टिफाय करू जाय आयज हांव सांगता फिजिकली आता तुम्ही सांगा जे वालाचे लोक हांगा 6 meter रोड आहा 5 meter रोड आहा 3 meter रोड आहा पालवारी प्रोजेक्ट 2.5 meter रोड आहा त्यांनी पास करून दिला या तर म्हाका सांगा सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जे तुम्ही सांगता हे सांगता काका बे सुप्रीम कोर्टाची कितें हाल जाता या कोर्टाचं आमकां जगपा खातीर आमकां एक वारें जाय उदक जाय आनी खावपाक कितें जाय तेच आमकां मेळचें ना फुडें आतां उदक आमकां लायटूय मेळची ना उदकूय मेळचें ना ह्याच खातीर आमी ह्या फावटी एक रेजोल्यूशन पास कर म्हणटा की बाबा आमकां उदका खातीर प्रॉब्लम जावना म्हणून स्विमींग पूल्स नाका तितून कितें आहा आमकां जगपा खातीर आमच्या फ्युचर जनरेशना खातीर म्हणटा आमी जगताले आनी खाताले उदक पियाले पूण फुडें कितें ग्रावंड उदकूच मेळचें ना आतां बाकीच्या स्टेटीक पळय न्हू तुमी हांगा बाकीच्या विलेजीक चंद्र सोड हांगा गोंयांत चॅक कर तूं आसगांव ना कलंगूट ना अंजुना ना उदक नात न्हू ते रेफरन्साक आमी हांगा स्टॉप करपाक लायता न्हू आयज आणि एकूच सांगता तर अशीच स्थिती आमची जाली फुडें न्हू आतां चेन्नईक तर तुमी पळयशात सगळे कॉन्क्रीट जंगल गेले एक एग्जांपल उदाहरण दिता तुमकां देर इज हे एक डिसॅलिनेशन प्लांट म्हणटात सारके डिसॅलिनेशन म्हणल्यार ह्या खाऱ्या उदकाचेर पळय आहा त्या प्लांटान फिगर करून सगळे सॉल्ट भायर काडून ते एक सायें उदक करता म्हणजे ते पिवपाकूय चड ना परत न्हावपाक बी ही गोत न्हू आमची जातली बेगिना तेका लागून आमी म्हणटा सो ती आतां कोर्टान वचपाचें आमी मागीर पळया तेमी आमकां सदांच सांगता न्हू कोर्टान तुमी वचा आमकां जाय तशें रेजोल्यूशन पास करात आनी टीसीपी काडा सगळें जाय म्हाका तुमकां तें काडा तुका एक स्पेशल दिसता की आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचो आवाज म्हणजे तुमी सारकें न्हू सरपंच आमचो आवाज म्हणजे तुमी सो आमी म्हणटा तें तूं धाड लेट तो टीसीपीचो बातमी कोण आहा तुमचो बातमी म्हणटा न्हू तेका धांवतली आमी पण धांवया कळ्ळें तुका न्ही हय इंडिविजुअल चॅलेंज करून दी कोणाक करता जालें Part of resolution unanimously the Gram Sabha has said that we do not want any more swimming pool to be any more permission for swimming pool to be in the village because of the shortage of water. I sent it to the CCP finish. Let the CCP look in again or There should not grant any permission for construction of swimming pool. Proposed by no, you just mentioned that. Proposed by Dhiren Patel. One minute, what else you said there? Construction of swimming pool in the village of Kumurka. टोटल विलेजेस का ऑल विलेजेस those who are present and the attendance sheet line धाड तांकां दोग जाणांक नाका सगळ्यांक जावं दी What have you said? The Gram Sabha resolved that Panchayat should not grant any permission for construction of swimming pool. No, you should mention that the TCP should not grant. See, The TCP should not grant and we will oppose as per the resolution, let them write to the license. We are opposing it. आणि ते थोडीच नाव घाल नाका हे अटेंडन्स शीट तेका लाय टोटल विलेजेस ओपोजिंग धिरेन जोझफ बीन ते नाका सगळ्यांची नाव घाल आतां कोण आहा पळय ते कळून दी न्हू 4 जाणांक लागून भायर पडटले The TCP should not grant the license. We are opposing it. We are also saying that if TCP grants,
We should, panchayat should not get. रीड करता हूँ ग्राम सभा unanimously resolved that Panchayat should not grant any permission for construction of swimming pool in the jurisdiction of Komufa Olori and further town and Town and Country Planning Department should not grant any technical clearance or any construction coming up in Komufa Olori And construction of swimming pool, not Because of shortage of water. construction of swimming pool. Because of shortage of water. The last with regards to digging of new wells, Gram Sabha unanimously resolved that due to shortage of water and drying of wells, the permission should not be issued by WID department for digging of new wells. Further, it is resolved to forward this resolution to Town and Country Planning Department and Water Resource Department respectively. Regarding rejuvenation of the water table. Now, you all may know, I just want you to type on the net and check. There is a society called the Wishing Well Society. You see, it is an international organization which digs wells all over the world. And it is in my uncle's name, my uncle Reverend Father Bernie Mendes. Now, the point is, in short, I would like to state, anywhere, wherever there is requirement of water, we dig wells and give you totally free of cost, without the interference of the government, without the interference of any authority, except for the permissions that are required from the necessary departments, like the WRD and all that. But the only condition for the well is that the beneficiary should not be one particular community. It should be for the public interest. So if there are any suggestions, there are any spots where wells are required, considering the point of scarcity of water. And another point is, everyone knows, like if you have read the newspapers, the government of Tamil Nadu had, or whichever state it is, and to be very precise, it held, it passed a notification that everywhere in the city there should be, efforts to rejuvenate the water table. Rainwater harvesting. Rainwater harvesting. So Those are, this we are discussing the minutes. it's not relevant. See, just because the scarcity of water. Correct. But they are. ही प्लास्टिक दिल्या तुम्ही ही बहीण प्लास्टिक दिल्या होय 3 दिवसांनी फुटल्या तीनची 3 दिवसांनी फुटल्या जीन्स पैसे मरा जीन घेऊन राहिले आणि प्लास्टिक आणि पहिले सांगलेले प्लास्टिक दिना काही दिना तुम्ही जाल्ली रेडी जाल्ली तुम्ही दिता कित्याक दिवना म्हाका रिप्लाय तुमचे पैसे ना जाल्यार तेय सांगा तुम्ही पंचायतीक ही दिवपाक ही प्लास्टिक तर तुम्ही दिवंक सोदिना दिवंक जायना तर तुम्ही गार्बेज हे खंय करतली हा कोण सांगता कोणे सांगता कोण सांगता रिक्वेस्ट फॉर वन स्मॉल मॉडिफिकेशन consultation म्हटल्यार seek opinion also we just add one Seek opinion. seek opinion from the BMC हे झाले दुसरे आम्ही आता पब्लिक मेसेज सगळ्यात प्लस केला लावून सजेशन केला बट प्लीज पंचायत मागे लागले त्यांना पंचायतीन मागे ओनली ड्राय गार्बेज ड्राय गार्बेजीन लोक आता कितें करता कोण माजरां घालता कोण टेम्पर घालता हांव लसूण घालता थोडे निरोधूय घालता हे आमी काडपाचें हां ड्राय म्हणून सांगला जर तर वेट तुमी घालता हांव रिक्षा काडटा कितें म्हाका व्हडलें येना कितें रिक्षा हां आपल्या वड्यात सांगपाक जाय ना कोण वेळ घालता नेक्स्ट टाइम त्या घरात वचनाका होय सारकें गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी जी आसा न्ही ना जाल्यार करपा जाय आनी आसा जाल्यार तांकां विचारा हें कशें आहा तुमकां वचपाक नाका हांव म्हणना वचपाक येता तूं आतां
वाचपाक नाका जाल्यार तुमी ते तांकां तरी दिया न्ही वाचपाक गार्बेज मॅनेजमेंट दे वील कम एंड गिव प्रेजेंटेशन वॉट आर द प्रोज एंड कॉन्स स्विचार भरला पळय हे मनात सो वी वील नॉट तुमकां खबर ना कितें सांगपाचें तें आमकां कॉपी दिना Are you aware of it? What is it about? One minute, everybody keep quiet. What is that about? 3 pages are there, there are obligations that are there. What are the obligations? What are the obligations that are there for the Panchayat to do? पैसे वाढवून जाय टॅक्स वाढवून जाय पैसे वाढवून ते सोड, but what are the obligations? There are 12 obligations in that. One minute. There are 12 obligations for the Panchayat to do. Are you aware of it? Tell me another thing. Do you have an MRF facility in the village? we are not getting any No, I am asking a question. I don't know whether you are getting. Yes, do you sir. have or do you not have? we are trying we have Madam, I am asking you the question. Yes or no? asking for the I am asking you the question. Yes or no? Do you have a MRF facility in the village? we have a smaller place That is a MRF facility. no but we are not No. getting any I am asking you any a place how question. can we treat Madam, I it? am asking you one question. Yes or no? Do you have an MRF facility or do not have it? No. If you do not have an MRF facility, you cannot approve this thing here, what you have brought. Because this will depend. If we are giving any This will property, depend we can only do if the rules that are there is only if you have got an MRF facility. If you don't have an MRF And facility, you know from beginning also what? you know you getting new about Madam, I'm asking you the question. Now, what I know is a different question. not now only. So, It is not there from you the do not have it, it's okay. You do not have it. So, because you do not have it, we cannot approve this. Now, I have got a resolution here, which I am reading to all of you all. I want you to pass it unanimously. So listen, with regard to approving the Goa Model Panchayat Solid Waste Management and Handling Bylaws 2022, the Gram Sabha members unanimously resolved to defer approving the above bylaws since the Panchayat Sarpanch stated that the Pumbarpa Olali Village Panchayat does not have material recovery facility in place. The provision under the bylaws will not be adhered to in absence of material recovery facility of the village. We don't have the MRS, we cannot pass this. This is the resolution we are going to pass today. Is there anybody has any objection to this? No. Okay, unanimously. No. Here is a copy, give me a copy of it. No, Can you see, give me a copy? I want to add one more point in this. Without MRF facilities, actually, One project. minute. You sit down. Get me this. I want a copy of it. You can read it and sign it, give me a copy. No. You can keep a copy, the same, both the same. Up and down the same. You just cut it off and give me a copy. So that in future I don't know what is written, what is not written. चार दीस पयलींपासून आमी रिमांयडर धाडले आनी व्हिडियो काडलो आमकां उपकार मागोन कितें आमकां दी म्हण ती दिसवार तरी आमकां दिना आनी आनी हिचे हाडून एक काम कर न्हू ते तरुण तेलांनी सायड आहा थंय घ्या न्हू वयर पंच मेंबर आहा कॉन्टॅक्टान तुमच्या कोणाच्या नांवार आहा ती ते रोहित मोहित अगरवाल आहा मागीर ताच्या ताणें आमकां दिवंक नाका ते विचार पंच मेंबर हरशी ताका विचारपाक तुमी हांगा पावता परवरी पावता आमची कबलीदारी आहा ते आमकां दिना तुमी ते दितले अरे ते विचार म्हणटा न्हू तुमी ते सांगता न्ही ते दितले तूं आतां म्हाका प्लेस जाय म्हणून सांगता तुका ब्रोकर मेळलो दिसता त्याने आनी कोणाक विकलो ताका आनी एकलो ब्रोकर मेळलो दिसता ती तलानीची कोणाक आनी विकली आनी ब्रोकर ते कॉन्टॅक्टान आहा न्हू ती आमकां कितें उलयता आमकां सर्व फ्रॉड केला पळय तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान विथ रिस्पेक्ट टू 67/1 म्हजे कडेन डॉक्युमेंट्स आहा अंडर RTI म्हजे लागीं नोटिफिकेशन आहा प्रायवेट फॉराचे व्हडलो सांगला पळय तें September 22 61 sorry after 61 survey number 61 notified as private forest all 61 survey number of Pumbarpa notified as private forest in September 22 notification
नोटिफिकेशन नंबर सांगता. Gazette number series 2 number 25 dated 22nd September 2022. Gazette Raila series 2 number 25 dated 22nd September 2022. And notification आयला. Okay. Entire 61 survey number of Komorpa is private forest. Okay. तुमका notification number जाय जाल्यार सांगता. Notification number 55/DCF in bracket WP /court case /SC /2021-22 2021-22 /Part 5 /FD F and D /167. Okay. Date and Article 61 private forest. Kenna notify the law September 22nd September 2022. Forest का मुनीस report दिता कि तो private forest नहीं होना. किती तारखेला दिता नोव्हेंबर. कॉपी दिता मागे झाला. Report to the additional collector 3 for conversion dated 16/11/2022. 16/11/2022. Across 61/1 non-forest म्हणून सांगता. I will read to you his report. Their area is not a government forest, does not form part of any compartment of North Goa Division working plan. मान्य असा. Second B. The area also does not figure in the list of survey numbers finally confirmed as private forests as per the report of the state level expert committees headed by Sawan, Dr. Karukar, Farmers Review Committee headed by DCR working plan. Okay? 2 महिने उपरांत नोटिफाय केल्या उपरांत तो म्हणटा प्रायवेट फॉरेस्ट न्ही. I want the panchayat to write to the government and the forest department to आजच्या बेसिसार कन्वर्जन जाला आणि आजच्या बेसिसाचेर कंस्ट्रक्शन लायसन्स तुम्ही दिला. इन्व्हेस्टिगेशन जावन त्याचा रिपोर्ट येना तो मेरेन तुम्ही त्याका ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवचे न्ही. आणि कितें ऍड करपाचें सर कोर्ट हांव नका थिंगा 2 बंगले येता स्विमींग पूल येता आणि सामकें सारकें थिंगा तुझ्या घरा आयल्या ना सर वळता सगळे वळता मरे तुम्ही ते वाटेन near the transformer. Yes, near the transformer. MLA had also come there one day. MLA had also seen that. We have also informed him. Now I have got in writing. I was not knowing on what basis conversion was done. Now I have got under in writing. He has given a fraud report for the department. Challenging. आज आमची ग्रामसभा कोमोरपा लावली पंचायतीन जाली आनी जायते आमचे विलेजरान आमकां जायते ग्रेवेन्स आपले घातले आनी घातले उपरांत हांवें तांचे मान केले आनी बरे भाशेन आमची ग्रामसभा आज सोंपली. चड दाखले प्रश्न पूण उरलेले प्रश्न आमचे साफ करपाचे, वड साफ करपाचे, रिपेर करपाचे हे आमचे मातशे गव्हर्मेंटाचे कोड ऑफ कंडक्ट लागल्या उपरांत आमचे उरल्यात. त्या खातीर आमी हेचेर फोकस घालतले चड करून आनी आमी येना फुडें आमचे गटर साफ करपाचे, बुशीस काट करपाचे हे आमचे काम फुडें घेतले.
जाता तितले बेगीन आमी ते हाडूंक चिंतल्या कित्याक ते ऑलरेडी पास जाल्ले आहा कोड ऑफ कंडक्ट लागता हो आमचो मातसो वावर फाटीं उरलो म्हणून लोकांक चे मातशे हाल आमचे पळोवंक आमकां वायट दिसलें. MRF स्टडीची आतां कोण जायतीं वर्सां जालीं आमी 2 जाग्यांनी मागतात. एक पोमुरपा कोमलीदादीन मागली थिसूर ते प्रॉब्लेम आहा पण टॅनंटाचे प्रॉब्लेम आहा थिसूर आमकां मेळोंक ना. मागीर आमी ओलावली कोमलीदादीन मागलें आतां कितले फावटी रिमांड धाडटात ते दिसनात. आतां केन्ना दिता ते पर्यंत आमी हांव तांकां रिमांड करीत रावतले आनी आमकां जाता तितले बेगीन आमकां करूंक जाय कित्याक व्हडलो प्रश्न आहा तो गार्बेजीचो कित्याक कचरो आमच्या ल्हान खातीर शेळी खातीर तो आमकां पुरो जाय. त्या टॅक्निकल कोणाक फुडें काडचो पडटलो कित्याक ती इतली टॅक्नीक आमकां ना तेन्ना टॅक्निकल वेस आमी वचून तांकां गमयतले हे भाशेन आमकां शॉर्टेजीक लागून असो करपाचें चिंतलां. ताचेर आमकां कितें तुमची आयडिया दिवची आनी आमी करूंक शकता मागीर. हय असली की इको झोन आसा आनीक फॉरेस्ट लँड आहा थंयसर दिवची न्ही आनीक रस्तो 6 मिटर हें पळोवन दिवचें आनी एक कमिटी आहा बायोडायवर्सिटी तांकांय बीन आमी गमयचें की तांकां सगळें म्हायती आहा सर्वे खंयची सर्वे फॉरेस्टान पडटा खंयची प्रायवेट फॉरेस्टान पडटा खंयची इको झोन्सान पडटा ही तांकां गमयची म्हणून आमकां तेणी सांगलां आमी तांकां गमोवंक आश्वासन दिलां. हय ते कितें जालां आमच्या हांगा 21 जाग्यार घरां एकदम दाट आहा लागीं आसल्यान तेंची ती पळय ड्रेनेज आहा ती चॉकअप जाता घडये चॉकअप जाता कित्याक तेंचें सगल्यांचें जें जेवण न्हांवप खावप हें सगळें तेच ड्रेनीन पास जाता आनी ते ड्रेनीन पास जाल्ल्यान थंयसर ते मागीर हें जाता झाडां जातात भितर आनी ताका सगळो कचरो येवन आडवता आनी ताका लागून घडये तेंचे ते प्रॉब्लेम येता आनी थिंगा मस्किटो ब्रिडींग जाता. हय आसल्यो पूण कोड ऑफ कंडक्टाक लागून आमचे पळय टेंडर घातलेलो तो टेंडर आडवोन उरलो. आतां ह्या म्हयन्याक तो जातलो जायतो लोक विचारता आमकां पूण आमचे टेंडर फाटीं कोड ऑफ कंडक्टाक लागून उरलो ताका लागून आमी हे प्रॉब्लेम फेस करचे पडले. मेन मुद्दो म्हणजे आयज कित्याक खुबशे मुद्दे आहले एक्चुअली आमी कितें आहा आतां ऑलमोस्ट 7-8 म्हयने जाले जे रेज केल्ले पळय 2 फाटल्या ग्रामसभेक जे मिटिंगेक रेज केल्ले पळय तेच क्वेश्चन आयज परत रेज करचे पडटा कित्याक फॉलोअप्स ना पंचायती कडसून आनी पंचायत जी आहा पळय आमी तांकां सांगलेलें एक्चुअली तुमचे कडेन कॅपेबिलिटी ना तुमची तुमी रिजायन करा म्हणून. सो तांच्यांनी रिजायन करपाक पासून करपाक फाटीं हें केलें ते इग्नोर करपाक लागली आनी आयज ते रावला. आतां आमकां तेंच्यांनी खुबशे NOCs दिल्ले फ्रॉडंटली परमिशन्स दिल्ले रोड परमिशन्स दिल्ले त्या खातीर तांकां रिजायन कर म्हटलें खुबशे आहा. तेजेर आमी रेमिस ऑफ ड्युटीज तांकां फायल केला डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन मारलेले आहा. सो ते एक कमींग 4 to 5 months तांकां हे जातले फाटीं सरचे पडटले. तशेंच आमचें कितें आहा आतां गांवान आमी लास्ट टायम केल्ले मेन पॉयंट आसलो आमचो की देर आर स्विमींग पूल्स वीच आर कमींग अप इन आवर विलेजीस. आतां स्विमींग पूल्स जे आहा पळय हे परमिशन्स दिता हांकां बट आमी टॅक्निकल क्लियरन्स जेन्ना दिता पळय टॅक्निकल क्लियरन्स ऑलरेडी TCP सांगता की तुमी उदकाचें पयलीं प्रोविजन कितें आहा तें पळोवपाचें म्हणून आनी मागीर तुमी परमिशन्स दिवपाचें म्हणून तांकां. आतां हें कितें आहा आमचो गांव आयज आहा पळय आमकां आयज उदकाचे इतले प्रॉब्लेम नासले बट आतां कितें आहा आमकां 365 days वॉटर मेळना आनी आमी आमचे बायोडायवर्सिटी आहा पळय तिवूय आहा बायोडायवर्सिटीनूय स्टडी केली. सो तेंच्यांनी आमी कितें सांगलें की जर स्विमींग पूल्स येता पळय आयज हांगा आतां 10 स्विमींग पूल एका प्रोजेक्टाक येता 10 स्विमींग पूल 15 स्विमींग पूल हेजी कॅपेसिटी ऑफ 1 स्विमींग पूल वील बी अरावंड 60 to 70,000 लिटर्स ऑफ वॉटर. सो एका प्रोजेक्टाक जर 6 लाख 7 लाख उदक गेलें जाल्यार फाल्यां गांवचे जे गोंयकार लोक आहा पळय हांगा तांकां कितें मेळटलें फुडें. सो त्या खातीर आमी डिसिजन हे सगळ्या लोकांनी आयज घेतलें आख्ख्या गांवान डिसिजन घेतलें की हेज्या फुडें आमकां स्विमींग पूल नाका आनी तुमी हे करा रेजोल्युशन पास करा. रेजोल्युशन पास केलें सगळें घेतलें आनी तेच एप्लिकेशन टू TCP धाडा की आमकां नाका म्हणून जाय जाल्यार आमी चॅलेंज करता फुडें आतां. कित्याक अशें आमी कितें आहा बाकीचे आसगांव विलेज आहा बाकीचे कलांगूट आहा सगळे विलेजीस आहा थंयसर खंयसरूच उदक ना सगळे लोक रडटा उदका खातीर उदक ना लायट ना कांय ना तुमी फकत प्रोजेक्ट दिता लँड कन्वर्जन करता. आयज तेच न्हू हांगा फ्रॉडंटली परमिशन्स दिता आतां पंचायत TCP टॅक्निकल क्लियरन्स आनी तेजेरूय मेन्शन केल्लें आहा मिनिमम 6 मिटर्स रोड जाय म्हणून.
सो आतां आमी तेच एक रेस केले हांगा 2-3 प्रोजेक्ट आहा की तुमी परमिशन्स दिता काय 3 मीटर फिजिकली रोड आहा जाल्यार तुमी परमिशन्स इश्यू करता ते आमी टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डरूय हाडली आयज हांवें तांकां दाखयले प्लस तेंचे प्लॅन आहा पळय तेवूय दाखयले 2-3 प्रोजेक्ट चलता हांगा तेजेर आहा 10 मिटर्स रोड जाय म्हणून दुसऱ्या हेजेर आहा 6 मिटर्स रोड जाय म्हणून सांगला सो 6 मिटर रोड जाय जाल्यार फिजिकली तुमी चॅक करूंक जाय हेजेर फिजिकली तुमी इन्स्पेक्शन करता वयता बट तुमी चॅक करिना दोळे धापता आनी परमिशनां दिता कित्या खातीर दिता हे कोणाक गोंयकारांक कितें इश्यू आहा प्रॉब्लम आहा हितून हे बेनिफिट्स आहा हितून काय ना हे जे आहा पळय सगळे भायले आहा दिल्लीवाले प्रोजेक्ट आहा आनी तेवूय खंयचे आहा नॅचरल कवर प्रोजेक्ट आहा नॅचरल कवर आहा ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी आहा तितून प्रोजेक्ट दिल्ले आहा ते लँड थोडे कन्वर्जन करपाक ट्राय करता आतां थर्ड कितें आहा आमचे प्रॉब्लम हे एक आनी एक प्रोजेक्ट आहा तो प्रायवेट फॉरेस्टान आहा प्रायवेट फॉरेस्टान लायसन्सीस दिल्ले आहा हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आहा पळय तेंच्यांनी फ्रॉड केल्लो आहा सो तेवूय मॅटर आमी आतां हायकोर्टान घालपाचे आहा विदीन फ्यू पिरियड ऑफ टायम काही गोष्टी तुमचे एनओसीचेर तुम्ही एक मुद्दो मांडलो की फ्युचराक खंयचे एनओसी प्रोवायड करच्यो न्ही एनओसी म्हणजे कितें म्हणटा आमी पळय सेटलमेंट प्रॉपर्टीज कितें आहा पळय आतां कोणाक घर बांदूंक जाय कोणाक कितें आहा पळय तें करा तुमी आमकां कांय प्रॉब्लम ना बट कितें आहा आमचे जे हिल्स आहा पळय ते आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय कित्याक हिलान आमचे कितें आहा हे हिल्स जे आहा पळय फुडें आमच्याच बेनिफिटाक आहा ही झाडां जी आहा पळय ते आमकांच जीवन आहा आमचेंच जीवन सेव करपाक आहा हे आयज कितें आहा गोंयकारांक कोणाक खबर नासलें पयलीं सगळे जाण प्रॉपर्टी विकताले आनी पयशा खातीर हें करताले बट आतां कितें आहा आतां एवेरनस जाल्ली आहा आख्ख्या गोंयान तुमी पळयत जाल्यार 21 न्हू आतां आमी 21 पोमुरपा आमी फर्स्ट मॅटर आसलो हो की हायकोर्टान गेल्ले आमी जिखले सेकंड मॅटर आमी रेस केलो जे पंचायत कितें इलिगलिटीज करता तेंचेर रेस करता तेंचेर रेमीस ऑफ ड्युटीज फायल करता हे कित्या खातीर करता की आमचे फुडले जनरेशन जे येतले पळय तांकां प्रॉब्लम जावपाक जायना म्हणून तांकां उदक पिवपाक हे तांकां फुडें तांकां उदक मेळपाक जाय म्हणून कित्याक उदक जें आसता पळय हें लिमिटेड आसता जेन्ना डोंगर कापतले पळय उदक सगळें व्हांवतलें आनी हें सकयल कोस्टल बेल्ट आहा थंयसर वयतलें व्हांवन तेन्ना उदकाची फेसिलिटीज आसची ना आयज हे बेसीक फेसिलिटीज जे गटर आहा पळय पंचायत गटर लेवलाचे आहा पळय ते साफ करपाची तेंची कॅपेसिटी ना जर ते तुमी गटर साफ करूंक शकना फाल्यां तुमकां क्लीन वॉटर जे आहा मनशाक तुमी कशें दितले गटर म्हटलें तेन्ना एक असो तुमच्या मदीं वाद जालो की अजून मेरेन मॉन्सून स्टार्ट जाल्लो आसा आनी डिसिल्टी वर्क स्टार्ट जाल्ले ना मॉस्किटो ब्रिडींग जाता डेंग्यूचे केसीस वाडपाक लागले 21 पोरपा अशें ते कितें आहा आतां 7 म्हयने पयलीं आमी पावस येतलो म्हणून आमकां खबर आसलें तेच्या पयलीं 7 म्हयने 2 ग्रामसभा पयलीं आमी रेजोल्युशन एक घेतलें तेजेर सांगलें आमी की अशे अशे गटर्स आहा थंयसर 2-3 विलेजींनी आहा So I took up that issue with what they call it Goa Model Panchayat Solid Waste Management and Handling Bylaw 2022. These laws were brought to the Gram Sabha today for us to approve it. So we have to approve it and pass it. So I asked the Sarpanch only one question. Have you read the laws? Sarpanch has not read the laws. Has anybody read? Nobody has read. So what do you expect us to pass these laws when you all don't know what it is? I told him there are 15 obligations for a Panchayat. We do not have you have MRF facility? No MRF facility. So if you do not have MRF facility, how will these laws come into force? Moreover, I have personally put up a case in the High Court to make it so moto regarding the waste management here. About 5 or 6 months back, matter was put in the High Court to club my appeal with the other cases. Nothing has happened. We do not know whether the High Court has taken cognizance of that fact or whether they have been told and they are going in contempt of the High Court. Now the only solution left for us is to go take this letter where the Sarpanch clearly state that there is no MRF facility in the village. Now the next thing these boys are going to do, they are going to take those letters, go to High Court and show the High Court that since there is no MRF facilities, all constructions in the village should be stopped. We see every time people come here and the Sarpanch doesn't give you satisfactory answers like what actually is happening in your Gram Sabha. See, to be very honest, the Sarpanch is not fit for that post. You should resign. She is only being kept on that post because she has got certain props supporting her. If those props are taken out, she will fall down. Yes. And the only thing that the people have already demanded her resignation because you cannot perform. If you cannot perform, you should not occupy the chair and sacrifice the people. Now I have asked her so many times, Baba, tell us what is the total population of the migrants here. As far as we know, there are about 500 migrants staying in this village. We have no clue as to where they are staying, who they are and what they are doing. Tomorrow if a murder takes place here by one of these migrants and he runs away, nobody will know who he is. But as per the laws, each owner of a house who keeps a migrant is supposed to register it with the police. Nobody is doing it. Very few. And if the Panchayat doesn't take action to control these migrants, tomorrow we will find, beside Delhi walas, we will find the migrants here. And we ourselves will be outsiders. So this is the big problem we are facing here today. No control of migrants, no control of the garbage, nothing is being done. Look at the roads only.
all holes are being dug, even that they cannot fill it up. जे आहा पळय ताका सारके स्लोप मेळ्ळो ना ताका तेंच्यांनी रिपेर करूंक जाय मेंटेनन्स करूंक जाय. आता एक ग्रामसभा जाली, सेकंड ग्रामसभाक परत ते जेन्ना रेज केलो इशू तेंच्यांनी कितें केलें, इन्स्पेक्शन करता म्हटलें. सेकंड ग्रामसभा जावन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां. आता ही थर्ड ग्रामसभा जाल्या, एवरी 3 मंथ ग्रामसभा जाता. थर्ड ग्रामसभेक ते सांगता आता आमी वी आर गोइंग टू रायट लेटर टू PWD डिपार्टमेंट. म्हणजे आता तुम्ही आनी 3 महिने काडटले, मागीर तुम्ही परत आनी 3 महिने काडटले की आमकां PWDन अशें रिप्लाय दिला म्हणटले तुम्ही MLA कडसून अप्रूव्ह करून घ्या प्रोजेक्ट म्हणून. मागीर 3 महिने आनी काडटले. बट तुम्ही जर अशें तुम्ही करतले 3 महिने काडटले, लोक आहा पळय ते मरतले हे न्हू. आता डेंग्यू रायज जाला, आता तुम्ही सांजच्या टायमार रावात जाल्यार ते सगळे लोक सांगता, एकोशे पोमुरपा आनी ओलावलीचे लोक सांगता की सगळे मॉस्किटो भरला म्हणटा सारके. आनी जर हे तुम्ही फॉगिंगूय करूंक शकना, तुमची ही कॅपेसिटी ना जाल्यार तुम्ही रिजायन करपाची गरज आहा न्हू. त्याच खातीर आख्खे गांव सांगता रिजायन कर म्हणून तुम्ही, आनी कोणूच एग्री ना ते रिजायन करपाक सोदिना. ते म्हणटा आमी ना करचेच ना रिजायन म्हणटा. बट इट इज अ शेम टू द विलेज पंचायत एक्चुअली इन फॅक्ट, बिकॉज दिस इज अ स्मॉल थिंग्स विच दे कॅन डू. द गटर क्लिनिंग वर्क ते आयज सांगता आमकां तुमचे कडेन कोण लेबर आहा पळय तुमकां आमकां पयशे दिता म्हणटा. अरे जर तुम्ही आमकां सांगता पयशे दिता आनी तुम्ही हे करता म्हणून जाल्यार तुम्ही कित्याक पाडला? आमीच करता न्हू, आमीच लोकांक घालता. कोण बरे मनीस आहा पळय तांकां घालुया आनी करून घेवया न्हू. सो ते तुमचे हे बारीक म्हणटा, बारीक स्मॉल थिंग्स वॉट दे कांट डू, दे कांट गिव द बेनिफिट्स टू द पीपल. आता स्पेशली थिंग्स मॉस्किटोजाचे रायज झाले पळय, ते गटराचे जर साफ करून तुम्ही जायना, तांकां सांगले एक टँकर हाड उदकाचो, एक टँकर 600 रुपया पडटले तुमकां, तो तरी फ्लो कर. तितले तरी कितें वेस्ट आहा, स्टॅग्नंट वॉटर आहा पळय दॅट वील गो, आनी ते मॉस्किटो ब्लिडींग जाल्ले आहा पळय ते तरी स्टॉप जातले. सो आता ते म्हणटा फाल्यां परवाच्यान 2 दिसांनी ते करता म्हणटा. ताका तेवूय आयडिया आमी दिवची पडटा. सो पंचायत तुम्ही बसला पळय ते मॅनेजमेंट आसूंक जाय पंचायतीक पयलीं, तुमकां सिस्टम आसूंक जाय, तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन आसूंक जाय, सोशल वर्क करपाचे कॅपेबिलिटी आसूंक जाय, तेन्ना तुमी फुडें सरतले. आमी तो गटराचो एक आमचो प्रश्न घातलेलो, तो आमी लास्ट 3 ग्रामसभा जाल्लेल्यो, ते एक आमी घातलेलो, फर्स्ट घातलेलो, ते सेकंड घातलो, थर्ड घातलो. तेंचे कांयच हें दिवंक ना. तेंच्यांनी आमकां फक्त सांगलें कितें की आमी तुमचे प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व करता, पळयता, इन्स्पेक्शन करता. पूण आतां थर्ड ग्रामसभा जावच्या पयलीं तेंच्यांनी आमकां सांगलां आमी इन्स्पेक्शन करता म्हणून. ते लेटर धाडलें आनी येयले, इन्स्पेक्शन केलें, कांयच पळोवंक ना. बरी बेश्टे पळयला थंयसर आनी गेले ते. आतां आयज तांकां आमी विचारलें, ते सांगूंक लागले की तो गटर आसा तो म्हणून लागलो थंयसर रोड आसा तेजेर, हें आसा ते फातरी आसा, ते फातरींचेर रोड हें जाल्लो आसा, तो रोड कटींग करचो पडटा, तो PWDक धाडचो पडटा म्हणटा. आनी ताका लागून तो गटर साफ जायना म्हणटा. पूण तांकां सांगलें आमी त्या मॉस्किटो थंयसर जाता, ब्रिडींग जाता, ते लोकांक प्रॉब्लम जातलो, ते बेगीनच्या बेगीन ते करचें म्हणून. कितें आन्सर मेळ्ळो ताका? आजून आमकां सॅटिस्फॅक्टरी कांयच मेळोंक ना. ते आतां म्हणटा हे दिसांनी करून घेता. आतां आन्सर तुमी सरपंचा कडेन विचारपाचो आनी पंचा कडेन विचारपाचो. फुलफील जातल्यो अशें दिसता गोश्टी? आमकां सद्या कांयच दिसना. ते पंचायत आमच्या सपोर्टान कांयच ना. सक्सेसफूल म्हणजे कितें तेच जालां. आतां एवरी टायम आमी एक इशू रेज करता, ते फोर्टनायट मिटींग पास करता. आतां हे जे ग्रामसभा रेजोल्युशन केलें पळय, फोर्टनायट मिटींगेक ते घेता एक पॉयंट, मागीर म्हणटा एज पर गॅजेटी अशें आसना, एज पर गॅजेटी तशें करपाक मेळना. ते आतां खंयच्या एडवोकेटाक फॉलोअप करता जावं कोणाक सांगता ते आमकांय खबर ना. ते खंयच्या नोटीस हाडटा आनी ते दिता, तांकां एडवोकेट सांगता हे नोटीस ताका दाखय म्हणून. सो हांवें तांकां तेच सांगलें, जर नोटीस तुमी हे एक दाखयता पळय तेन्ना ते प्रोजेक्ट आतां हे जे आहा पळय डिस्ट्रक्शन जाता पळय विलेजीचे, ते तुम्ही जर तुम्ही आता सरपंच आहा, पंच मेंबर्स आहा पळय, तुम्ही गांवच्या सपोर्टान कितें जातलें पळय ते ताका विचार म्हणटा. तुम्ही प्रोटेक्शन टू आउटसायडर्स जे दिल्लीवाले आहा पळय त्यांच्या लॉबींग जर सपोर्ट करपाक वचत जाल्यार तुका एडवोकेट एडवर्सूच कितें सांगतलो न्हू. सो ते स्टॉप जावपाचें. सेकंड थिंग is not fulfilling and working for a basic necessity of the village. No, not even तेच सांगता. इफ ते बेसीक वॉटर विल नॉट बी प्रोवायडेड. आता कितें आहा, वेल कंटिमिनेशन जाल्ले, वेल थंय खुबश्या जाणांचे लास्ट 3 महिने फाटीं आमी सांगलेले वेल हे जाता म्हणून, उदक तांबडें जाता म्हणून लोकांचे. तांकां सांगलेलें तेजेर कितें तुमी एक्शन घेया, WRD एप्लिकेशन कर आनी कितें कर, बायोडायवर्सिटी कमिटी फॉर्म कर, बायोडायवर्सिटी VDC कमिटी आहा पळय ते स्टडी करतले. अजून पर्यंत तेंच्यांनी ते एप्लिकेशन दिवना, तांकांय फॉलोअप करपाक जावना. सो दिस इज फेलियर ऑफ दिस थिंग पंचायत. सेकंड थिंग MRF फॅसिलिटीज. एवरी विलेजीस आतां MRF फॅसिलिटीज आसता. वेन यू हॅव अ MRF फॅसिलिटीज देन यू कॅन गिव अ कंस्ट्रक्शन लायसन्स ऑल्सो. कित्याक ताका डिग्रेडेशन आसता, डिकम्पोज प्रॉडक्ट आतां वेट आसता, ड्राय आसता, ते सेग्रिगेट करपाचें आसता. आतां आमची ही पंचायत आहा पळय हांगा फक्त ओली थिंग तुका वेट कलेक्ट करिना, ड्राय आहा ते कितें ते कलेक्ट करता. बट वेट आतां लोकांनी खंय उडोवपाचें? हांगा कोस्टल बेल्ट आहा, लोक दर्यान उडयता. अगेन वॉटर इज गेटिंग पोल्युटेड न्हू, दर्या पोल्युशन जाता हांगा. सो ते कितें आहा ते तुमी प्रोटेक्ट करपाक कितें तुमी फुडलें चिंतूंक जाय. फंड्स आहा तुमचे कडेन,
तुमी आतां कितें करूंक जाय आसलें तुमी लोकेशन खंयचो सोदून कितें करून तुमी एक MRF फॅसिलिटीज घेवंक जाय आसली आनी इवन नोटिफिकेशन्स आहा की हायकोर्टाचे इट इज ऑलरेडी बीन पास्ट इन कोलवा हितून पंचायतीन एक नोटिफिकेशन आहलें तेन्ना दॅट वॉज वॅलिड टू एवरी सेवरल पंचायतीत कितें की इफ MRF फॅसिलिटीज ना देन स्टॉप द प्रोजेक्ट एंटायर प्रोजेक्ट सो हे कितें करता प्रोजेक्ट स्टॉप करपाक काय वचना बट फॅसिलिटीज ना हांगा वेस्टूय ना ड्राय ना काय ना ड्राय पासून करता पळय तांकां ग्लावज दिना म्हणटा तो आयज काम करपी आहा तो स्वता तोच येवन सांगूंक लागलो आपल्याक ड्राय वेस्ट आपण कलेक्ट करता बट आमकां ग्लावज मेळना जावं टूल्स जाय कितें ते प्रोविजन जायना म्हणून अशें सो दिस इज कंप्लीट फेलियर ऑफ पंचायत सो दे वे नॉट अग्री डेट दे वे सेईंग दॅट आमी कंप्लेन फायल केली इन हायकोर्ट दे वे सेईंग लायक ओके ना तेंचे इलिगल आहा सगळे हे आहा ते आहा हे करून तेंच्यांनी आमकां कोर्टान येयले फायनली वी गॉट अ स्टे वी गॉट अ सक्सेस ऑल्सो एंड मॅटर इज गोइंग टू डिस्पोज रायट नाव आतां थर्ड थिंग वन पॉयंट वॉज देट इज रोड्स द होल्स आहा पळय सगळे ते तांकां सांगले ते होल्स आहा पळय इलेक्ट्रिसिटी केबलिंग वर्क वॉट एवर वॉज बीन डन दॅट इज अ मेजर पॉयंट रायट नाव फाल्यां जर एक्सिडंट जालो कोण मेले जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता ते पंचायतीक सांगले तुमी एटलिस्ट थंय खड्डे घाला की आहा ते पॅक करा एक बारीकशे सिमेंट घाला टेम्पररी करा मागीर जेन्ना केन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करता तेन्ना करतले कित्याक हे कितें जालां हांगाच न्हू पंचायतीन न्हू आख्या गोंयान तुमचे रुल्स नाका हे गव्हर्मेंट आहा पळय मिनिस्टर्स आहा पळय बसलेले आहा फकत आपल्याक हप्ते खंयसून मेळटा आनी पयशे खंयसून मेळटा पळय तेच घेवन बसलेले आहा मिनिस्टर सगळे हे सगळे TCP मिनिस्टर आहा पळय तो ब्रोकर जाल्लो आहा CM आहा पळय तोवूय तेच करता आपल्या आपल्या कामां फकत पॉकेटां भरपाचें इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आहा पळय तोवूय बसलेलो आतां इलेक्ट्रिसिटीचें काम जालें हांगा 6 म्हयने जाले तुमचे 3 म्हयने जर जाले काम इमिजिएटली पॅक करूंक जाय न्हू सिस्टम आसूंक जाय तुमकां तुमचो जर सिस्टमूच ना फॉलोअप्स ना जाल्यार तुमी कित्याक मिनिस्ट्रीन बसता मिनिस्टर्स आर द वर्स्ट थिंग दॅट इज द रिजन दीस पीपल आर गेटिंग दीस बेनिफिट्स आनी हे जे आहा पळय तांकां तेच सपोर्ट करता मिनिस्टर्स MLA आसता पळय हे सपोर्ट करता म्हणून ते तांकां फुडें सरता हेजे आतां हे डिस्ट्रॅक्शन्स आहा पळय प्रोजेक्टाचे हे हिल डिस्ट्रॅक्शन आनी वॉट एवर इज गोईंग ऑन इन गोवा रायट नाव दिस इज अ वे टू गो द एंटायर दिस थिंग गोवा इज गोइंग टू फिनिश